ngakere muslimi umbara ala tantu subhanahu wa ta'ala man jana han tantu dakhina adama di humma ma dama ini ne khakhli ne bati umbara ala ta'ala tantu subhanahu wa ta'ala ne nyibirna na hambirna lanka tantu madali sira wonna khakulu ma kulum umbara ala ta'ala tantu kontira me konti na hamma lanka arafa khuru ya fama ala be ala tantuma wombarna tanti dubul rasgana alama man jana kan fi ndege sembe mara na kan wonda wo mununa na wondu dunya ana won fi da mara won nafsa se birimbe ana wo ma da ma ya makkan ta khakhilira ana ka khakhili ga jidi fi dine rawon tambe wombarna man ge tantu wombara ma khandi wo ma da ma diya na hay kana khina wi al khane khafar wo ma na khaylan dakhina rawi alhaw khakhili khatin naraw khaylan umbara sidiya umana mimme muhammad alha kun alha khaira namimme hanna kharisaratina kharisabat munafatan wallahi harana namimme fa dinana hanna non dinara umalla harana namimme alayhi salatu wassalam afena hanfala fayra nana fayra amuna hanfala fayra faymunara umbara lama khandina na mimme be ana din ko yibirin enun na haydi logote raba yi duniya be idi na fuli mai saya soto idi gine mai saya soto e ma khone soto duniya giri ku na katin nabirin na ala ko idi na islam hasabati wonda ngabari wo binde muslimira e mo gine maso ya raba hala be e fala man khanna mbara ila bala subhanahu wa ta'ala umbara lama khandina na mimme be na hana sahabati anu wo tan hanna kene kire yiki anu me kana kay fama yi dina fi nda khori da wo fa mona duniye wo nara lam lona hay alqiyama alhawu manara lande fi ndar yanra ngakire muslimi umbara ala taala tan tu khambi ibaran tan wutan nasi ala yara gahuira adama sena hambir na bama duniye gahuina sa ga seti me adama ya makanta sira ina to mu yeti gahu ne sari na kay suhu ina to italiya birim de langi yetema ega ko yetera na ala ko sende na resoto nana ala ya mori birim fole amase folo ma ina na buga fala ko hanama ra ara yo ni buga fala ko ibaran on karamo ko ibaran tan no tanasi aw gande sawo mala yara ga ko fari on qala taala ko yusu on ga kulum wonna lona hayto lo khayna na xam fi ndege sel lo khabele bele ra muslimi be loxe na xam fi ndega ala taala batu loxe yera loxe na xam fi sa duniya loxe birimbe wonna la loxo de kiren nan kuito muslimi ya na hawe ya mori nara awu ga akolo nji loxe ha mara kelin dena yera a hafin da ala taala khilifin ko yera ikira abu firara isahi loxo yera ala taala khilifin ko ala taala khilifin ko nyina na sondo ya ngari tiyara na ha balwera yito lo man finde ga nyagale lo khena na muslimi be yito lo khena afinde no lo khena afana ha finde ga muslimi ya biliye suli ra kamal zira na halla ga hi fema ina no hi wali na khaira bama ala na ha yi khifu finde wombe na hamad asrajul hijja lo khay biri maksamantira lo khay biri yama sungwari afala man sungwari ko funana na handa ngiye ni makwe biri na dunia donc kini fa yi funan dangi duniya lo khabiri nan hanna duniya isara kana hamba yi khifu kui adi isara kana hanna ba ki to beta khifu kui barakire mara yar kan na han sal iski ke khifu kui ani yar kan na han sal ki beta kui ne barakire mara ma gouvernement ara touché mo fa be ma délégation belbele bayi da ram finni to bayadi horira to bayala fa nakama lagina fa nakama ala na finni délégation wi la fa mo fa salire keri fa mo bar na to mo bar président de la république to mo bar secrétaire général de la ligue islamique to wallahi mo yer mo lagina yama binto mo bar muslim yama to mo bar ngala mo bar sewa o ma journaliste fa ne won ko la dangma ne fa mbar ko bari ka wali ba alamma garba kinere wallahi mubar yala wobirna umbar sewa motan fe bati mo wala nan tumma kulama alla kala gina wo moqi alla
asla yarima election na kan pafe adanga ala kadanga herida wali na so wo makarte yira yame yira marge ala kay no bada fanyira boy sako ko na kedira ala kala gina asla yarima ala kay herbe be fi wumma akul fanyina yira yugo fanyina yira wo ga wonyi ba yambe ya min feya yambe mi ki kafe ko na karamane bere mi ki kafe ko na karamane diab mi ki kafe ko na karamane ali marsona e to mane to fa ila yabu ko kakli munana ele mo sey mazena wona dango bel mi ginara barato ali on se rafa bar ko nakana e xam ngi bar perdi il faut bar perdi be bar ko de adgam do bo il faut bar perdi alla me rafi ne cadre na le fi ni man sono parce que yi drogo barani e rafi ko bar ger kanadi ambal khad drogo mako wo madmira wona marasina bi ma jenema e xey makuya be ñaaxira fe ñaaxi créate mbiri e xey bara fe fru mu malama e ga karan e ga drogo mi amulama o be ga métier tinga ga drogo mi amula wadandi fe kernon lamma ani kam ya ma ka na kana ala ngundi na kana sedin de na adam fati ala wahiya al qalb ana kana fa sombe ina nake e ga fe bar fa kon ka sombe mu fa ala mu fa. Normalement un citoyen un numéro on n'a jamais fait cet recensement pareil, donc il faut que les Guinéens savent ça. C'est-à-dire le recensement n'est pas dit seulement il faut aller voter. Le recensement ça sert beaucoup de choses, toutes les choses c'est important pour nous. Par exemple quand tu es dans ton foyer, toi tu es numéro 1, tu ne veux jamais avoir numéro 1 dans un foyer. Donc ça c'est une première importance. Tu veux sortir ailleurs, tu vas aller ailleurs. Il faut savoir que ton passeport, ton licence, tout, tu vas avoir un seul numéro. On ne peut jamais retrouver ça un numéro à une autre personne. Et troisième excès, les gens qui partent à la Mecque. Aujourd'hui 10 000 pèlerins qui doivent partir à la Mecque. Parce que la Guinée a toujours 10 000 pèlerins. C'est-à-dire les Mecs reconnaissent seulement 10 millions. Maintenant, si maintenant après le recensement, si ça trouve que c'est 20 et quelques millions, est-ce que la Guinée ne peut pas gagner beaucoup d'avantages? Si on a entendu aujourd'hui, tu veux aller à la Mecque, tu ne peux pas aller, le nombre est limité. C'est parce que le recensement qui est fait depuis au temps colon, jusqu'à présent, cet recensement on est en train de faire. Maintenant, cet recensement, moi je suis très content, le président de la République, parce que de fait, il a engagé le recensement là, pour qu'on connaisse le nombre de Guinéens. Quand on connaît le nombre de Guinéens, il y a beaucoup de personnes qui vont aller à la Mecque, parce que tout le monde veut aller. Donc c'est cet recensement qui va faire qu'on va aller de loin. Donc je vous demande à tous les Guinéens, à tout le monde, que le gouvernement nous a aidé d'augmenter les dates. Vraiment, je vais encore demander d'augmenter de plus pour que tout le monde monte à recenser, pour qu'on va gagner beaucoup de population pour aller à la Mecque. Ta'ala batukonye rakeli bara langwa awanga gago Allah Ta'ala nan yara nange tekina tananna wo manga wuji maso muslimi adina nanna atanan fin de dina sembe mara awanga kolon wontan nagan bin yiki hasali won son de ye naga fin di kerenna womma waye naga fin di kerenna womma mutin fatan ila wontage مقايد الإسلام نبلا في المسلم يا بليرة نعم الله تعالى نعم مسلم أقال قرانا كلام كي أو أنت مانتون يه أتم داليه أو نبير مانتون كرنا ومبه أو لما وقتنا باتو أتنانا باتو مانجرا ومبر لما وقتنا باتو نميام نعنا ما سينتونغو أنا فلا نعا في المسلم يا بليرة أنا أسا مسلم يا كسباس مارا ala ko muslimi lamme gawal naganna gunshire lamme gawal yinana ngaga kerenya won lam fe kerema won benen ko galu kerena ala kan raba wonbe fa gala ne miyama man ga saybe mo gore ana ga wonna mun lokato ana ga ala nan to lokakulu no ga na miyama na masi ana ga laysa nahari ana ga wo munna bin qal sali ga don ki salito ala wonna lokanaka won gati ala taala ko tukuma won gati ala taala hawal fa hukuma won gati tubi Allah Ta'ala abe wamman qabilen ku yabakhi fakada wana Allah Ta'ala findi firinna magfan gbegbe na Allah Ta'ala ala firinna yi tafti sa ke ga banki ku na ka mafurkuma ana ma ya ga kontonti ga ya na min na baten nan kai na kan bar Allah Ta'ala findi firinna wonna ka tingon ka tinara sona Allah ka wo finina da wa iqamu salawat hamsi won lamma na fa muslimi won ga fa la sal sulin nan nake wa ita iyakat won lamma nefa won gaya kenan fan bafa won hargeda wa sawmul ramalana wo man kada won kallan shi ko wa hayya li baiti listidad ilahi sabila hala safara bin nakama nan na won yira alaka ya marina ka Allah won ta rabade
o ga kulun fon shire ya batuinara kiti fo batuinara afala fe zanda do ita ni namarade e bala to isiga alquran de na enaga wa igam salat wa atu yakata na hasali muna na fon shira na fon shira kiti batuinara ala kan ke sare sare na khaira bama ndey na muti ma fon shira rabade kan ke harjuma kono ala nan ko yiki aka kitabu bene la sal shuli bana yake nan fama yake mun fera fon shira na ala ka harge ma fi ndi fon shira bama imamon Allah lan wadi kutuba moƴƴo labado haray jama lagine ko ten torto fi Allah hodeniraɗo koye jogondir jokken en ɗan wallindiren yurmodiren ko ɗum ɗon tun wawata nafude en torki Allah fadde joma golleji nangaɗi fewno ɗo lagine ɗin ya Allah lanɗo mo marsi golleji ɗin Allah okko ɓiɓɓe lagine ɓen fof ka golla ɓe heɓa ka ɓe wuura en torki Allah en fadde joma yalla fewnu golleji ɗin en torki Allah en fadde joma yalla lanɗo ɓantu fi lagine fayɓe ɓen fopp e mokko baɓe ɓen fopp projet ji ɗin no nanguirani ko ɓutton e pottal ngal tun wawata nafude leydi ɗin nawra yeeso guere nafata fus guere kan hay hunde mo moƴƴi o moƴƴinani hoore makko o moƴƴinani leydi ndi fof yalla dandu en kadi bonugol Allah fewnu sukaɓe ɓen Allah fewnu sukaɓe ɓen yalla fewnu sukaɓe ɓen Allah waɗɓe ɗofitiɓe mawɓe ɓen ɗofiti sariya leydi ndi ko ɗum en toroto mo be si tawi Allah waɗi en fotti mo be heɓa arsike mum mo be heɓa arsike mum haray ko ɗum en toroto onen mawɓe ko ɗum Allah ma sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah ande Allah taala tando man saba min kanna fo bi sare kene bayin be kene kan imam bara kuma ala kutubaro abra finsema fo abra bulodi nyumma fo ka fo kanyam bulodi nyumma kama sura anya jamana min kono jamana tasi consulula jamana tasi avancer la namma bulodi nyumma atasi avancer la fana namma assainissement fana ba surtout assainissement ka jino la ila nyen kono ayeji slaka islam nyo e tambado aya semblado aya la fanu mano et pourtant wato sarifwala walma wato misrila we hakeledi kwani matanka kama fana adubara mansake fana ye kwani Allah taala madia mansake pour que Allah taala ye diye mansake la miriya salma mi yabulu ayi sabati surtout simando projet mi yabulu pour que ayi sabati kama so ni mansake miriya sabati da ka avancer wole jamana la nyefeta ye wolodo ambele den na nyefeta ye wolodo ne imam ndedi safala la gineka bele den ye anya diya anya mbuledi nyoma bankuna solo la fese sutalo la mankali kanti kama soro niki baydu la kokuna aldise kabe koni kamo fla beni yalon ka faka ku de kelende lani oro anya dia min ken mina kadam da l'indépendance ma hanya no mi do bibi ndo am pc wali kono bi be jafeta do anya mbule du nyoma pour que la jine de avancer ko nyefe la jine la avancer ko nyefe am fana la jusuma wolo do jamana la nyefeta wolo do jamana la kankilinti ya wolo do jamana ndo be ni kame anya kete nyesla la nye ji soro nye boni loanye abeketo demsen la silinya siro ni wolu re fanan kan la silinya si feewul dotien ay kala wote sebena anya hakil ke kelindi anya mansake mi yanku nabi hakil senima men yalla anya mblako anya wol ma fene pour que yalla hakil senima wande si amademena wulde kenyamka recensement mi roté dimsen abimbembe no kadamina santama beila molabo ko ni man sabra fo kuno anna papier ko be deni recensement ko menela anyi man sa kambuya anyi wan recensi kera la gine fansi ka bokona kri han yomu dimsembe beila mo informer ila mo ba mente se recensement ko kuma mena ila mo ba ko mente sa mena idoni men malon yal bolo mena ko wal recensi pour que anyalo anjille la gine anyemi an mo lise kelanye ça de recensement na wulito mi mawlewdi pour que ansidia le long amo jelle Conakry amo jelle Kanka amo jelle Kouroussa amo jelle Yomu mo jelle de se votulay mo jelle de se madame nay mo jelle la papier de se robe nay mansake de se munkelay ni sila de se bola ko wati ni men de se kala ko ça de demisen nye ou bien se kala jamana nye mais o te se kala fo recensement ne ke fo be recenser mansake alo nkanka menke romo non kanka menke romo na mo jatenia donc fera na bikutuba abumbe wole din ko ndafo benye be recenser
الله أكبر الله أكبر alhamdulillah an bɛrɛ tala fo ka ala barika la mansa minnu an dan ka bi lon bila an garijɛgɛ dɔn an bɛ ala fo karo ninnu daminɛli dɔlu ɲala a ma kɛ olu ɲala an dɔlu ka saron saliba kɛ olu tɛ yan bi alhamdulillah ni ala ka bi yira an naw la an kan ka ala fo ka barika la ka alaw tara tando ka ban ka an na masal tando ka an na masal barika la bawo diɲɛ hɛrɛ ko bɛɛ a kɛtɔ mansa min teri dɔn yala tanla o de la donc l'ihram ya rawlo wuri anna mawli dumbuya an ba fo ka barika la ana peda juma ba ala barika do aslen tren jamana kuma an no hera de ka do ibna ana mansai mala mo kala na bela de ni mala mo kala mi ye place mina ka place ko ta ala mo kala mi ye barada mina ka barada o sabati ala mo kala mi ye karam na ka karam loni na famadu mala mo kala mi re te barala ka bara jonyondi o ma adi islam ya de la bara mino adi sala de ma ta bara mino ko du mala mo kala dimsen min yambulo ka dimsen ila mo ka ila mo sida mala mo kala e balu no ya mala mo kala ay demse ye kabakuru na fri dabla ka grefu dabla ka ko be dabla ki nyesi jamana ni jolima a kamrina abra do kede anga general abra do kede anaka sener de jamakuru ala ka sini kene adama amba yini ala fe mansa sulmana ka mansaya ala de nya be maradi mansa sulmana ma o tara kaka mansaya tomto ko de general mamri dumya ma ala mo kala amba yini ala fe zulkarnaini ale fene diya mara ale fene ka mansaya ale diya mara ala ma malo zulkarnain ka mansaya ko barakata ko do general mamri dumya ro ya rabbi ala mo kala ala ka general mamri dumya kaka mansaya bambang ala ko kale mansa o barama mansa de kabe mansaya di mo ma min kadai aba bosi mo la min kadai mais ala kana antani bosala ala ka antani tabulo nin kera ma jigide la jina kono ala ko kuni fantan wi tega jaka ale ala wole fenfena kale ala bi jigitu o ala anya tega sigiye bi salilomba na general mamri dumya kaka ko yirila kaka ko nya yirila ayi kera la jina jigiye o iye nin to amulo ka sige daga gure ya rabbi ala mo kera ka kurufa ala kana ba fa ya rabbi ala mo kera wala tatahaqqaqu sihhatu wal ilaj lil muwatinin anaka yala nyifan nafa musabatima bogi kui anum me dandani bogi de fambe fo docteur e yatakan sacrifier e katin e nama kobiri kammato e kada mayanan considere e kada mayanan mato adama yanu famu yalangi e kana fure nan dandan sinde e fa kobiri mato kali namura bama amba yalanyi mura karama yalanyi musabatima boki diebe wala himayata lil bilad illa bidatihati rijal al amn anaka boki fan boysa mura karama boki kui fali boki sécurité na mgena kenyira fone ke yatakamba ne sarakera e katim boki khafira e ka boki makanta e kalandante ya makanta anun sore nanato nabilla ibrahim atoki isa anaka yatakamba sarakera anaka nakiye non de rafiti nanato wonna nakiye non de rafi wonna bogi don feto be na kanu saraka bato na saraka wuli akabe anyaye abirin barayi nara ibe alijama logo anu yisbe na kan fima ido kabore ma anu yisaraka na kan bama nabirin barayi nara tambe nabilla ibrahim to dia ayatakamma anaka ayatakan sacrifice anaka ka kiye non de rafiti donga lamma wal kabirin ina de dode ikakata ikayatakan na sacrifice alko na wali fam makana ke boko idee fam makana ke boko idee saka mayare makana ke boko isaka mayare makana ke ikayatakan sacrifice alko na rabba fama ajmala tadhiyatu bil masalati al qasa min ajli masalati al amma amba yatakan sacrifice iyatakan sacrifice amba yitofan kali idiya yatakan namma iyatakan yalan inondi fala alko nyama kisima kana ke nyama kasiga yare ma amba tofan naki قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله تعالى غمان غيا مسمى أمه أنا قال غمان غيا ويا مرفيتين غنيرا أو غتين غين أو غول فنيرا با وغفن أو غب
saraka nara ka kise nara wonga so wombar bore nyira wonga bar bore ki wombar bore makoroke wonga ki abara won fatan wal kobima wal yaqi anum fera wonga abara won fatan nama wal baqi ya'idukum la'allakum tadhakkarun anu yandantiya nani ngumma tugani to yege altala bara won fatan nama de awon nasima nama awon gabilen na fogora wa awfu bi ahadillahi idha ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidaha awon galan nan te yara kamali won gala idi rakamali awon mara la idi tongote mun hamma awon na gala idi kana nan na kilamma fe wallan fe na hamma won na kana ama bamban temui walla ma won na na kana andende na matin na kana wallahi mubara nyalaqi Allah subhanahu wa ta'ala nagambara yitu salifi umma selkena fi umma umbala folo bismillah ha wonna den na gayki umbala lama khandi alaga ongara alhamdulillah mbatu selkena khutube na gamba sen khutube fayina khutube nara na adama dia sukuki masin wombe wala makiya na wongala wonga womburu suku wonga ngakiri yara sabati alku yamane gasiga yarima alku wonga siga yarima wumma dunya gafan wumma algiyama gafan. On remercie bon Dieu. Dieu merci, Dieu qui nous a donné ce jour-là, ce grand jour. On remercie bon Dieu, Dieu qui nous a donné ce grand jour-là. On a écouté le sermon d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un bon sermon. C'est un sermon, notre imam, il a prôné la paix, la solidarité, l'entente, le progrès pour la Guinée. La paix, le respect. Il a invité tout le monde à respecter je crois bien l'autorité en place, de soutenir l'autorité en place. Il a prôné la paix entre les citoyens de notre quartier et il a béni pour tout le monde, pour tous les Guinéens. عباد الله ألغا منغا كوني اتقوا الله تعالى وأطيعوه إبرا وانغلي وانغا ألغا منغا يارا وانغا ألغا منغا يا موريسه وانغا كل واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى المبارك جعله الله يوم ذكر وفرح وسرور جاء مع فريدة الحج وأعمال العشر في ذي الحجة ngakirenye alaka konye eba wongele alaka manga yara gahwima anun alaka manga huisukufe walla ma wongala ha manga huisuku hanka sabina kanna walla ma wongala ha manga ha fesuku kaya na kai ebara wongele nama ya wonga kolon wonna loga na kan kuyiki na an langi yilang yito loga na kan ya donkin sel loga na ara sel donkin seli na kan findi sel barka khira alaka manga ya to loga findi munfera amuto loga finde ala matandira atologa finde ki ala khalifa lenanna anu nyagalinyi kono nyagalinyi nakal langi seriyema anu sewe kono sewe nakal langi seriyema se yarkhinyi nu sewe nakam mo finde ki ala matandira yiloga fagne inu hiyi ghafarlaya anu yiki ke khifu yinakal langi donki ki ke khifu ma anu naka walena ke lamma gharabana kuyi ala kuisugira anun ala batuira anun ala batokera wasiyami yawmi arafa anun arafa lokay sunfe nafan na yiki ke khifunan kui fahani allakum ana gamba ma toke anun sewe nana wobe muhammad mantonye na gaibarati na wali fanyera bade yiki ke kui kelfera khifuma hafa doka kelfera khikerema hafa doka khisolmananira hafa doka khifura nanan langatuma ama tokenu mara sewe na wobe wastaqimu ala ta'ati llah wagawayatramatin ala khamanga ya batifari watazawadu min al ibadat wagawayat kam fanda ala khamanga ya batira wabzulul ma'rufa wasilul arhama waga wal fanyera bato lokay kui waga wal fanyera bayiki ke kui waga ngakere ya luti de kopti wasahimu fi bina'i mujtami'atikum waga yama waga bokhi wafanga participer waga sumbu waga bokhi ya lamfera anu waga bokhi tifera anu waga bokhi yama ya lamfera wansurul khaira waga heri wali nanna yensenye
والأمن أنم بيسا. C'est un jour spécial parce qu'on vient d'écouter notre imam par rapport à sermon qu'il a rappelé sur question de paix, maintien de paix et la cohésion sociale. Et aussi, il a rappelé aussi pour la responsabilité de tout le monde pour le développement du pays. Quel est votre sentiment par rapport à ce jour? Donc, avant de répondre à votre question, je vais d'abord remercier Monsieur le Président de la délégation spéciale, Monsieur Moussa Diallo, par rapport à cette opportunité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie de faire la prière ensemble avec la population de Matoto. C'est un sentiment de joie quand on parle de la paix. C'est un sentiment de joie quand on parle de la responsabilité de tout le monde pour le développement de la nation. C'est un sentiment de joie et si on parle aussi de la responsabilité des éducateurs qui parlent de développement de la nation. C'est un sentiment de joie aussi pour moi qui parle de la responsabilité des acteurs de la santé. Parce que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on soit en santé. Donc en général, c'est un sentiment de joie pour moi aujourd'hui. Merci. Frères et sœurs de Guinée, je vous adresse mes chaleureuses félicitations à l'occasion de cette grande fête de l'Aïd al-Adha. Je profite de l'opportunité pour vous inviter à redoubler la reconnaissance à Allah pour des multiples bienfaits incalculables qu'il nous a gratifiés. Parmi ces immenses bienfaits se placent en bonne position les richesses minières. En effet, tous les géologues sont unanimes que les 2 tiers de la bauxite mondiale se situent en Guinée. Cette réalité nous invite donc à être reconnaissants envers notre Seigneur Allah, le glorieux bienfaiteur. Frères et sœurs musulmans de Guinée, depuis plus d'un mois, nous sommes dans le processus de recensement général des populations, un avantage certain dans le développement de notre pays. C'est pourquoi j'invite les retardataires à répondre à l'appel du gouvernement et les services nécessaires à alléger les conditions. Enfin, je prie Allah, le Tout-Puissant, de guider les pas de nos dirigeants vers le bonheur de tous les enfants de la Guinée en vue de faire de chez nous un pays où il fait bon vivre, débarrassé de toute injustice. Ni fin de masabu fanyira nyata kambe ngano ngura mini de la Guinée kema wambin ngalan wangande sa ala tantui khumma wangafal alhamdulillahi rabbil alamin ومن قبل وغافل الحمد لله رب العالمين يسابرا هاري مولي برين على ننبين مالغتي أفا في لغنية تاما هاري مولي برين أفويا من كيبا أسوغيبا أوريبا نبين نلانكي ننان بين بين دسا لانكي بوخبونا فليما بوخبونا فلينا غانا ويني نغابرين كرانكي نانا غاومبي فافل فيرا ba fata bende na gamma bauxite ala na kan fi duniya bir na langima ina ita kun sagan firin birin lagine ke nan bara bananan sabara na famine lagine ke wombe wongande salta la tantu kumma wongatin wonga batwera ba na heri na kan so wonyi wonga fata nafan na walide wonga fata aramine de wonna aramine womma nga fata takunde fan ki kekeren bara dangi wonna recensement fe ne yisakan na recensement fe wongati agaraba ba na rapa
heri gbegbe no ma soto de wonyi da nan sabura amisil mi yake man kan be kan de fala wamma population danga mi million funam ma nana toki mi wulu funam fi ma wamma nya wonye ska fera makka ina to yonke mi ma da khuki e mi ma da ko e ko bi gbegbe ba mi parce que na kan fi wamma wongo na be donc na ndak fo ngati wongare sentiment na ba alko khawon sa mi million funu nanli na temu wonno mena mi wulu funu nani sotode siga fera maka kana raba mi khoye muy mawama kasara mu fama gode nanato ne khemo re sansere wonna fale be khawakili ifangasi khasere sanse birna lange wonna fala men gasanyi be resentiment fe su ko ne kai ne fanga condition ra boroko condition khoroko hanto motam makadin desa raso agasa sinye na badanki kekerna hato ne mugule barke di fera afo extra naissance fo na kakeli agasiga commune agakeli agasiga justice ne agasa sinye aman garagbele na khon kuya kawungwa ma ko mare sanseman ngo kami kitan konti kolo wonga fera so ne ya na fe don kai fama rabade na khambira mbara makandi na gamma tagan fe muna won konta fili kiyo ko no ma konta fili so matani won bara la magandi won mo ri côté do na rebe den gon quel fait la président ma gouvernement li ala khaybir na lan matingin ala tingin kila khoma la ganadi bi da forma den ga alhamdulillah rabbil alamin ala khaymatin won bana kila khoma ala qasafa ina ba won birimbe ala khaybo khay findi bokhira mixe timma balode den nexe ali wa mu ma foga seki mati wonna fala fo ma di gaska France fo ma di gaska forteta nde safara yema nde safara sahara kui ikhbar yom kolo ala gaybo gi masara amin ala gaybo gi masara aganyo khun ha mi gbete khasa visa sara fa fera won koyi anu nano mene rabade ala gaybo gi findi bokhira justice tinqinyi sabati den nege tinqinya da tema den nege asagora ba wombir na lankira ala gabo gi findi nara gaw masalu ya ala gata muna fama sen wombe ala ga her raba wombir na lankibe wasalma fo nye sewalo ndedi alu islamalu nye wastaqimu ala ta'atillah ala teleng binyolo ala kambatoka ala teleng nikela taslaka watazawwadu min al ibadat al yereye silafanda ta kabo ala baturo wodoy mundi woy salidi woy sundi woy hijidi anu nyondolu silamaya ko bela deni ale freke ka al silafanda ta ni silamaya ni ko bela deni do ani bato bela deni do wasilul arham ale ni sinji tumbi fana nyolong bilo ini badema mimbra fama albra wati janke alte kumala imuso albla ninyona sina muso nyuma fla alte kumala iden ibrida tiala idinyo alte kumala binyolo ko ala mafene ale kuma ale ni badeya ninchun kaba ka ale sinjitu wasahimu fi bina'i mujtama'atikum wanshuru alkhayra wal amna wal mahabba wa ta'alluf wal wi'am biye bilonde de ni moldise ni mahaba kaninteya la dona ni mon ni nyonte nyami ani ni refana ni hina ni mon ni nyonte wa aslihu ma fasada min ahwalikum mi refana mbratinye alla alwanyaro ale olabe masalan ide famille ye di problème do ye min ka ban karanze wo bela de ni ranze loy biledi kademba ala de vraiment anya to alanye anya fo alanye anye to allah taala ko aytola allah taala lema ala talima donc biye wo lombale de allah taala kamindi amma subhanahu wa ta'ala nyante allah taala e ni ala jomba no ibrahima de ala ko jumalon ke kase ni de jate dola aka kelempe sa kile ko manton inna ibrahima kana ummatan qanita ko muhammad ibrahima keni manton de muna bato bela de nimboluma ala ko jumalon bela de nimboluma côté bela de nimboluma ibrahima keni numéro 1 de wala ko so allah taala ka tola innahu yani umma wa lam yakun min al mushrikin sha'iran li ummihi ishtaba wa hadahu ila siratin mustaqim
Allah ta'ala yere fanan ka kanda ka wani sila telenin bema wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Ibadallah, ma a'zama hadha al-yawm tata'allaqu fi ayati al-mawadda wal mahabba. Bilomba biye ni here senende di ni islamal ni nyonte kabanka kanin fere fana na do ni islama ni bela de ni nyonte wa tazawur nyon fo fana kaman ka nyini anfe ni bilon ebra fama ibade mamima ibra fama ite bolama ibra fama itakilla ibra fama alte kumala binyonlo yese amaka fo kabanka kunymalo ni alla badiyala kabanka alla badiyala dia woboloma Allah ta'ala yo fola ko binyonlo fana bilo ikela yani yujzi fi adhiyati aljaza bilo fana ikela ni le yankana teledi we munde lonnal ka mafren ka fo ko ni sale ay karo woro soro akana jiyo ko lonna dol ko ay karo sein soro lakin fanka e mina wole karo woro de akana ji ni karo woro koro ni la sa ko soro idise ka ke layandi me na mo soro atise kala wodi ni sa ni misile do misi wo fa ye sanfla soro na ka sanfla soro adise ka ke ni lahiyadi me hala ba san kelen karo kono dole soro la amakan ka ke lahiyadi ni nyomele do akaman ka ni san lolu le soro nam san lolu amakan ka jiwo koro wo boloma ande Allah taala fo wo man sami dira ka nyinema ba yinke anyi amada umade lahiya milka man ka bawdi ako kwa makan lebu yeke ala yani albayyin awruha min lebu yere gbero iba e koro dalo ko vraiment sanyi mankende wala man sanyi lebu yala musbe julbe tundo wallahi kutubo weli men foto wana seda sabande mo onne yettita wallahu subhanahu wa ta'ala tawde mo tawni ende do nyalande wiete nyalande mawde woni de do julde idi ara no musbe julbe ko kutubo yewti en do kon fo yani ko fottindinta en ko wona tasabu yani aduna men go modja lakra men go modja hara non ko adi ko e weltani ke Allah subhanahu wa ta'ala e weltani kadi journaliste pensieni be do ben arbe yani tawde gol meden e wo welo do hara hande non musbe julbe hara ken andu ko urta yani wernugol dum do hara ko modja gol e julbe ben yawgo hiwrobe sakkitora non yani hirsugol yani ko wiete do layya o do layya si woni en hirsimo are peccere ngo pecce tati feccere arandende ko fi ko suudu maada feccere di merende ngo fi kawtal maada ngal feccere tamerende yani ko fi musibe maaba ben fi yonnu bay ngal to nyalla hande musibe julbe ko nyaldal weltingal are inshallah ta'ala are mala junde yewtere nen fayda imam meden umbe maki yani kutubo kadi ko woni ko yewti en are wallahi hande ko nyalande welte wandi welo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa barki yani Allahu akbar itam menge tinga woni ga population tagi ima hore mane menge yama menge ya alna soma megi e katamara alna soyi tina ay mo hore mane ay ga yama biri mana afa fayra afeti ana rawa bayama yiwo matiti di mari ga semuni soto de yimo matiti ne yimo mi le kodrima awala bare tamengeki kono yimto yegene fera to mun tambe relation mumbe awa baluna naki itan karmo ogo findi imamura ina me matir mane ina me ba na fuli do mane ina me ma jefa mane wala isana fiqa fala mane na logo keren والإنسان ومن غفير فاين راهو وربه هذا ما هي قوم إتن كآدم بين غفير فاين سندوني كوسو كيبا فانا في النبي بكرة فانا في النبي أنتريتشن دي فرين أسرائيل ده إبارة مكوري نغير مكويرا نغير مكوريلا إبارة بربوري إتن بربوري إن جتا خبيلة إفان غيربا إمفان غيربا إتن غفيرا أنا نغانا في بغسعيني hawan bela no fara e ga dunya giri mana fayira isigala mo wona tara de fa ala faham fay fi umma yida masahi ko wayanha ala na bara wona fata anil fa hasahi fe ko bi do modal ni bere min fi mune yene wule nafiya basa wonna ya détournement me ko mo don fi
ala bar wonna fata nafamma kire wal munkar anu fer gongo ila ara fer gongo bila fora itan san karsa ini yikhir fer gongo ra boyna ya kanamane frin wal bakhi anu fumma ya ifu mikima ememene yande ma dan umma nire kha yebo amaga yebe dunya nake wala ali jamali ifa mali de adam fande kha yebo fa maga yebe mbana to yene nan do umma yandi wonga kanka nama lagi nakali ana la annakum tadhakkaruna nana to mo fa martude anta la ghafima hawsa wal nira wa awfu bi adillahi lagina yama wa la yidi na kan tongo ma alabe wa kama de ida hattun hawban na ji tongo wala tanqudul aymana wana la yidi kanade ila yidi na kan tongo ila kan barankali mbaran na mai kine ina la yidi kanade ba'da tawkidiha ige kan bi la yidi tongo de e ma bamban wana bar la yidi de hay la yidi tongo ka kine nambe wallahi mbaran kali khayma raba e kel gamana hamudi yabe ali gamal wana litna hal ila ma rasulina e kalama na musuma fa raha kafi wa khadiyatum allah alaykum kafila wana la yidi tongo bala na ta'ala nanu nasidira inna allah ya'lam ala kullu fima tafaluna walina gannabama ngakir muslimi to khutuba ama sendena mo be mo gara dunke ma fre lo bay ay katen la gey fa gafe nana yume fan salfe nana wota muslimi na bin langena na wayara ki o wakil na bin langena mbay tara sarena ganna be wo fa na ga fora ala gafi wo mamari ala won nahiyabu ala won sutura ala won tanga jahannama ala gariyan fi wumma ala won tanga jahannama ala gariyan fi wumma ala gay boghi rakanta yiboghi ya rati e ma la yibin ala gay lan fe man ran fam boghi alum boghi diebe الماضيها والعرجال التي تعزز عن المشي أفضلها وأحسنها وأصملها طيب بها أضحية من طلوع الشمس وقت الأضحية من طلوع الشمس يوم العيد إلى وقت غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق ويستحب أن يأكل المسلم ثلثا من أضحيته ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولا يجوز بيع شيء من أضحيته. الحمد لله. ومبارك على التنتو الحكوي ومبارك على التنتو من قال غيونا تنتو ومبارك على التنتو ومبارك على خويسرو وغداو على يارا من قبل بلي نغم متقمع أصرفيما المسارة نبي إبراهيم غاسونا نارا على خير محمد صلى الله عليه وسلم غاسونا نارا أقول سافرين فغني يا غافرين أقول سافرين فغني بحروا وطيبوا بها أنفسكم ولا فهما وني السنين أرى وافغا ورفوه قيلا مسلمين ديوم لا مسلمين ولا نيلغي ولي نولي نعين ولا غافتي أخبيل غنانا أسبين ألومنا في حضرات ألومنا يكنيها سيتوي ميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة أنا أسرفي ملوك لغما أغاول فاني سكيلي يقول سيفتي لغم بين أفتي أبين فين دي برايدا أسوم غيرا لغم لغيان فغا يتيبو ماكوي أبو فلا داتكو يتمو نوغي أي همولين تما سوتو نمي مبارا فين فغا أبي كيرين صلى الله عليه وسلم مغين غيبو لغيان سوتو نيفان دي كيرين أفلا في أمو لغيان سوتو فريقي بينا خطيما نمفين غيرا ديني كوي اتقوا الله ما استطعتم وقالوا على يارا إنو خسابيرا J'ai été choisi pour faire la grande prière avec la population de Tanen Marché. Et depuis ce matin, les membres du conseil de quartier, les religieux n'ont ménagé aucun effort pour que cette prière soit un événement très particulier. C'est le lieu pour nous de les remercier, de les féliciter, également de les encourager. Nous avons très bien suivi l'imam. Il a véhiculé les messages de paix, de l'unité nationale. Vous savez, ce quartier ne fait pas exception. D'ailleurs, la commune de Bessia ne fait pas exception. Depuis notre arrivée dans cette commune, nous ne vulgarisons que les messages de paix et de quiétude sociale. Donc que la population de Bessia en général soit remerciée. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a créé. Je remercie mes parents qui m'ont mis
dans ce monde. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'il y a la paix, n'est-ce pas, dans notre pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour, c'est la fête de Tabaski que le Tout-Puissant Allah nous a instruit, n'est-ce pas, d'enlever chaque fois du sacrifice. Je suis très ravi d'être parmi les fidèles musulmans pour fêter cette fête. Je remercie Dieu, que Dieu Tout-Puissant Allah nous accorde la paix, le bonheur et la santé dans le pays. إن شكر الله إبادة عظيم دل الله عليها أصفياءه وحذر من تركها فقال جل جلاله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نكرني أو نقولن على تعالى تنتفي باتوي بلبل نارا إذا في إيمان يقول على ما باتوي بلبل نارا إيمان يقول إذا كيما باتوي بلبل نارا إيه على ننفقارغي كان أنت فقارغي نغم بناغي جين تين غوري نغنا نما نمنتما كنت فيلي نغنا نمنا نغما إذا هو إيه تنتو والله على تعالى تندمنا إمو في ندير بنارا ما تندمنا يبالي تنغنيي أتندمنا يبالي يغنيي نافلكا يندنا نكلا ينرا دي كويرا أنيرا ما وطو نغن كو ينجيرا منا ينما كويرا إنا غفا كلا تنارا نبيل كنت فيلي نارا نانكي على نيبو سينا غنغورنغي إتنبي نانبي نا إتنا نغن نغور دير نكي نانبي را سيغن بيتو فلا بيسا سيلام ما بانا غن تاري مو في سنبه أنا غن في سيبا أنا غن مو في سنبه أنا غن كلا بينا سيلام ما فري نما تو سفاي تو شاغينا هنا غوتن كابانا كوفينا yade nyama bo satire na gade fe to boko ki fe di na bumma fe lamma na ga fe khumbe ba na kan tara kelimma ana ga barat ma khume ko fe to boko ki afe di abun khamme bumma imu khumboma tingi gafan ala taala kiray bagi itan na gambe naki tingi gafan na ala taala awan ga kolon ala taala tantu fe batu belebele nara anana na bagi wanda karenye anon wal ko bi fan nafan lu fena batu bele na nafanna ala taala na ga kitabu kui qur'ana bin yakui ana ga ibrahima afimmi man tonyina kan findi ala yaraga kuira ibrahima findi ala yaraga kuinanda. Celui qui a fait cette belle koutuba pour nous aujourd'hui, c'est une grande presse qu'il faut remercier Dieu. Dieu nous a donné ces jours heureux. Et pendant que l'imam est en train de presser, ma pensée est allée à tous les Guinéens qui sont malades, qui sont en prison, qui sont dans nos villages, qui sont en train de fêter ailleurs, et les Guinéens qui sont à la Mecque, les Guinéens qui sont à l'étranger. Ma pensée aussi va vers le peuple du Mali, le peuple du Burkina, le peuple du Congo, où je sais que certains musulmans n'auront pas la même occasion de faire aujourd'hui comme nous. Ça, la Guinée et les Guinéens doivent être fiers, doivent remercier Dieu tout le temps, parce que quelle qu'en soit la situation, nous vivons ensemble et nous prions ensemble et Dieu nous a préservé cette paix-là. Mais surtout, je suis fier et très content de voir les Guinéens ensemble, fêter ensemble. Mugubara sewato, tobara findi wama idira, wama sali humbe, nahan findi donkin salira. Wama bohi kui, mono ma falade ala nuwali, mugubara sali heri. Sunkaru bara moli heri, jidon kim fambara sali heri, mono ma falade alabe alhamdulillah. Burin bara wamma different imamu ha kutibe inahan falahito, secrétariat général nahan sohi nyira. Nahan falama besinde, remerciement nabama wamma ministre secrétaire général nambe, elaji kramo jawara, anu aha ekipu, inahan nabahi laginebe, inahan nabafe laginebe, ji sensibilisation kui,
ala ko on ha kolon bonye sa atanan findi sebirna bohikui an sewani ambra sewa anna jamana mulla nye salila nye sini anye imam la kutibala mela kan sewa anna secrétaire général affaires religieuse kan sewa anna ministre Jawarala ana la kutiba sebelalu parce que ni kame la paix jama ila denna yoro menna ate tambi salilunna ate tambi jumalunna anna imamulu alukakan kalon ka fuko imamulu bara menna wonin don kilila te kilindi wonin komedi te kilindi alule jamana ni nakandala alule afole jamana ni kono tunya mendi fo mansaye imamule disa fola tunya mendi fo population ye imamule disa fola sini anye imamule mela miriya wala munkan miriya wala mali le kan lagine ni mali be kili miriya wala burkina le kan kuma me ye fola lagine wala fola burkina abe maninga kan miriya wala congo le kan anna population lagine ka me ye congo madallo miriya wala wo jamana wulle kan kanon ka fo ala ka mendi annuma wo tawul barabi andul da fo ko alhamdulillah rabbil alamin anna mansake anna general men ka kan ka jamana nin kuma fo anna kanti na kunti ni wo general Mamadi Doumbouya di El Hadji Mamadi Doumbouya chef de l'état chef de gouvernement an kayele akasina bo menke ko ka wakankan alhamdulillah rabbil alamin ay fola memma ko bâtisseur et imamu hay goto innatami andali atawa may lawongol atawa kay lawongol iden andi ku sattende wada kon imbe ben wobbe no ton nawni wobbe no ton nawni kadi e lawol e anden wondema buri bi ciapande jego e hebi independence memo est-ce que en fiere dum wondema nder leydi men en ala hay kilo sappo e joy kilo logay autoroute sagayni yaltude koya c'est fini autoroute wona ka nder sare via autoroute ko ka burure duwa wadde autoroute en ala ray si tare jetta yimbe be yaha jippo ya mamu feja yaha kankan en ala ray ko no jogide kun lawon kun e hinno foppo ko do rewata jon kalisi mo ala kalisi lando mo lama population mo fo e yino honno général Mamadi Doumbouya jetti yimbe makko be CNRD on kanyumma force spéciale makko mo wayno jettude avion kono inni rewe e lawol anden ko hondum fewndi awa be yi ko fewndi ko hondum faale de ko auto route faalden e nder leydi amen ko rayi ɗum faalden e nder leydi amen en faalaka hande kadi guineɓe ɓen wartoya fii laamu en faalaka guineɓe ɓen seeɗa fii laamu en faalaka guineɓe ɓen sunna goɗɗum fii laamu en faalaka guineɓe ɓen yalta hande kadi inna wondema minen min piyodira e fii politicien ɓe ɓen si on piyodiri e fii politicien ɓe ɓen haray ko enen perdi li iksari min zicrillah wonga altalaqili finkun kona gbegbeira amato enere wombe kelfeji qifu singe sa folo logona gamma wonga kulu horoma kike nara kelfe na wogati haji qifu nun saga alamma ne wonga ala qilifin ko agbegbeira pasima horoma kike nara womanga walfay gbegbeira ba wonga walfay raba me gebe na ge hatta iqama ibore hatta iqi anetanyira lamma ne qamali qala allah subhanahu wa ta'ala الطلاق من جاء قنيكو بمن جسنيانك ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال الطلاق من جاء قليفنكو وغتي نغيم كلونك ألو نمينا قيس غني ألو يتن نغيم تنجر ومبكي ولا من قال الطلاق من جاء قليفنكو يرى أجبك بيرا وقال الله أكبر بك بمسين الطلاق من جاء قليفنكو ونمار موديل يورا سي الطلاق من جاء بنغي في وما alo dali seira wonno gay qolima aw ngane fa aw gay qoli kon gay dal se kon na ba maler na gamma alam man ghala khalifa falama emu dal se kon na ba matum pasima kon na ba fi sig betandi ya kon na ba fi lillah الطلاق من جانا به الله من هنا كنا قبل من بسم الله يا كنا قبل الطلاق من جانا قليلا علي من دال سي برفندي دال سي سنين غيرا كنا غيسا كنا قبل ننتوي منا فلا علي ما برفندي يفرا سي كنا قبل بسم الله مفلما ونا كلون أيوفنا نارا
nasdal se wona kay fakamana ka wogande don o mangande so setare fanyira wogande so fugari ira bay setare num fugari nga kere wonna confondi makona kere marade sese muna mere setare yato mona yera masdu mama bogi so ga ma sese meni fatu yato mona sema yi banga mutandi me fugari tan nadi yato mona ma fugari to da masala ga fanyira dugu fanyina ma amra ga fira ko foyen me yali ma semuna yira kona wasatan to gale amu mi fam makulama fugari na rasema yira kona lima wasaso ga ale nga kere wala mo nganne mi ko moli nganne hinne ki fanyira wa min al maqasid tazikr بتدهية لأن أصلها تدهية أبينا إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام جرا كلينا مسيرة أو نقوم علىكو نغراتو يتكامبا في سرغيرا ونسرغيبا ونلقيانيبا بس لقيانيبا في تعرفوا قندسينجي من نبي الله إبراهيم ناقادي إسماعيل با أنا الطلاقا يا موري أنا غابا لقيانيرا أغابا لقيانيرا ألكو أغا الطلاقا يا موري ننبتو أما ربا في بيت ما ربا على يا رقاقو ينما to onna de rande kinda fala ma gadi bato sangi kon na ba mangati mi khiyumuna al talaqa manga na wati tan netan no al talaqa manga ya kusuna alu alam ma sukkan na manga binje manga karlanke awon ma kolon duniya na ganyeki wonna duniya na gamayki ji duniya mu no ma fande muk walla gine na reki lagine mu no ma fande muk lagine mu reyab ma muk fali lagine lonni lay lagine mange lagine fere kanyi lagine di gori fene birin kayete ba sergera woyete kamba sergera alko lagine gano sigade yarema hanaga muraba amuno malande few lagine di gori na singila mayete kamba sergera alko lagine gas no sigade yare fala qimatan li tarbiyatin illa bi tadhiyatil aba'in wal murabbina adama difan ma urim ti de muno minde miri ga fe ga fala miri be na miri quru inaya miri ma goro inaya miri lonni lana ya fa baba nanga yete kamba sere ga rande diore yorera a ma quru adayu ge fanyi so anyira wonna kana dine ge na wonyira ho mo dayu ge fanyi so yira eni moy muno ma finde sesira e muno ma dayu ge fanyi masende parce que o mama se ibe yorera fo wonta nan singira won buje takab kamba sere ga wonta ndi babe anun di ma qure alako di ga dayu ge fanyi soto hanamura ba e muno ma dayu ge fanyi soto de ولا يؤتي تعلم الأكل أنا لوني فمونا ما بغير من دها بغير فان إلا بتدهية الأساتذات فاغلين خراندير باي نغي خراندير با ما يتكم باسر غيرا إلون فان سودي مني ما كادري هنما رامونا ملاندي ولا تتحقق سيحة يلاني دندني والإعلان غنما دندي هنما مغي دندن في غنما فوري با في مغيما نمونا ملاندي مك فاغلين دكتوري نغينا hôpital ko anu infirmier fenena nga katete kamba sergera e yiba intérêt personnel la ekrim dandan fera nana khema danday no masabati de e singeme te kamba sergera dandanye klime gawalina naganna amulo madande few bari fam amuno marakanta de fali o ma sécurité asori kima a police kima a douane kima a gendarme kima hasa don kayli fone yete kamba sergera yete kan sacrifier boki be alo tilobe ina kam boki ina malima wala kana ina findi meki fakamara ifindi meki muyalara if ini ko nyikilera ali maya ko nyikilera nambarera ala ko natanga na sori moli ba marigi mbara kuyi kana ibara mali da ba bonye sara ali mane na biga findi boki mali sira mba kiti fa nafa muno masabati de fali avokai anun kiti sey fone yeta ba serekera na wali khilima eva kobrira ndam fe kanena na mfe kana ke inamma kono ta fe kana kama mfa fa kobrira 50 million ana mara 10 million nasu avocat ni uyen kiti sawira seria mun be gon kona ko dimane e kamali alako nkage na kumma imuti na ma imutungo na ma do mbamra guri manama e may kalide afa fa le fa manati ngende bokki be alako na tanga na yudubi mamarigi mba fene na woni da ba imi na fe ya ke moli kwi am makolo mi kay ta tan sacrifier fe bokki be ayete tan intérêt personnel ala luna ala maka intérêt personnel tungu amba ko nafindiri fi fanyina na ambanara yabu miya lamma khalu nakine ala na ka masen wombe mangabiye manga kallanki ala tan ayamori tiki tinkin na wonga tinkin wo mawali kui wo mawani kui won lude afinditi de yora bigini confiance sama na ga tire ina ma yamfa halmara ala ne da ya rabbi ma wallahi billahi migina faralaga lude ay contrôler amuy contrôler
inama yamfade kanamara dunya mu yamma fala ra yara babe ayra yaga be namu kanama abadan allahu natangana yagin na yarabima woman kala hidi da kamali lahidi wala kan tunguma wonu ala tigi wara kamali de ma de gem fura kala yiki eni yalang ngifu nan summa kanamara kisaka ado isaka nan bama nguli da min manebe ifa yalang kwen iyete kan nade munara bari iyete nan nade mama kakali tere tu mane ina ka ala tingira bama ifa tumbi yalang kambi nubs biasin na kafa nyira bama ifa tundi wona ida kamali kawo bara lahidi tungo temu na kamma wona mawga lahidi kana na ganna wonu ala tegi anum mekhi tegi wona lahidi tungo mekhi be wara kamali o bara al talalu o gala lahidi kui abako ko ga lahidi da nan na ko bara bisinara o matemu na kamma wala nan nasidiya wo kana lahidi fima wonna lahidi findi batare yara wonu ala tegi wonni miki tegi wonni womboro tegi altala afenan kulun wonna ganna bama ibadallah watangala batkonye kutuba bara wongili awonga ga wala taala gomma mangay tegi womanga ala taala khira batu wonga kolom atolo ga finni wombe sallo ga belebele nanna donc in salfanyi belebele nanna wombe ala tolo ga finni ne wombe akhli ga finkon ala ga menga tolo ga finni ne wombe nyala gin lo khera anun sewe lo khera nanara ala ga menga ka bana ko ndera ba wombe to fare sal kene kui awomma to fare wonga kolo womma don kin sali yo don kin sali keren aylam mane anu hiyira boro yi keren nan naki wommin masunyi nan kui won fasal kenema wonna arafa sun don kin ki ke khi solomana lo hwe koy ba khi fu ma won fasal kenema ala fe khungbe frin na hamala ngasa wombe to fare ayu menu sal kenena na langi ki aso wonyira wonga kolon ana findik neema belbeli nanna ala ga mengayi ba wonga sewa wonga wonta gikiri ala khuira batuira womanga wa alata womanga fande fanyi fen ala batuira wonting wonga wal fanyira bada khi makana makana dende nayki ala ga wal fayra bahi da khinde nan ya ifa makana woni ga nafuli ifa makana be meni gana fuli makana duniya fende kui na hamu findi barbore ya igra kotira amu findi ala batuira amu findi gagli sara sabatira bohi kui ibarana na fuli walay anumva aligiyama lohwe ala na fuli findi mebe fitina belebele nanna ala na fuli ma findi be bo ma se belebele ra afa singay kon na fuli na ma se metan na fuli kay ba aligiyama lohwe ana ganu yiwal modele to na lo magoro wali na hambum maiki ina giga na fulira fi saybe ba yiga revenu no makuya maifa na ifa na fuli na han stoke ndana mfaiki ana kanzuka wa maluka ala bara na fuli fi ndibo masira kore abara khuru jahannama kui na fuli samane na fulkanyu komma na ganyi wal moli to ko be swara aw manganga kire nyanu mbarbore ya luti de koti wa manga boro mali womma société ra fala fera marala makula womma bokhi be qakhli sara bonya sara ala khafi womma bokhima marala makula womma yara tibe ya rabbi ya ilahi enena dede ala khi qakhli sa ala khi bonya sa ala khi matingo wombe ala khi ti kira fanyo womma wombe ira tanta mai ala khani makuya ira batuzuru wongili mundon ti matotan womma menga sanyira ma bonne volonté ra on a to won salkenera ba wo mamisidi de na rankui on fana première dal niveau ne on na dal fi nan katafi matériel de nana kono dal kalima sene giralo na khebenyi anu chevron ne tamuna wonyira si man famuna uretanna menyi nana jama gorinde na kono dal kalima na wuriye ne gira ne tamuna wonyira nana rahanya kosi wo muno dal sadi bo won mukhliti mane la gne muslimi birna daga ya na ifototo ena ga yito telema e ga wo makeri mosquée centrale symphonia gar ina fe so be muno khon
to mane insha Allah wal fa yerba te bun la fa mane duniya amwal kiyama wonga ala taala tango barka bila be ala ka won fa yikulen fa be batu bun be nan nafanna mun bara ala bara wo matin ambe fa ye na grinti wo yara de matin ne ana kan ya fi nema ana ma gawiti fa fa be wonga ala keren batu wonna na be wonga wal bara ba wongo be wonna na be ana na kongo za wo ma wonna na lude ala na ma se manga umba manga kala kama ana Ibrahim na naki afindi mantun kirinana Ibrahim afindi musliminana yahudi na etan ebimba Ibrahim yazare na nazare na ebimba Ibrahim dilana na ngambirifa ina magora na ngombe Ibrahim na wa tubaraka ala na ne yadi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana Dieu le bon Dieu soit loué. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir accordé ce jour, un jour solennel, un jour important dans la vie du musulman. Et nous prions le bon Dieu qui donne la paix, la prospérité, à commencer par notre premier responsable du pays. Inna min maqasid Eid al-Adha al-iksar min dhikrillah wal ihsan ila dhil haja wa ta'ala koye yi Eid al-Adha yi fête al-Adha o may Eid al-Adha kungbe ara kelinde na nyiki o mara wati fe al-khalifin konyima o ngala nan khalifin konto aw yaghra Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lillahi alhamdu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila alama wona nan falera wiya to lo koy amanna kelinde na yiki o manga fang haito na ge fama wonyire naki amulange yira e mali ine mali ala ne malima ine ki ala ni kima ine hamme gani ala ne hamme ganimma Allah subhanahu wa ta'ala na gawumbe wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ya la khalifa lamana lawma kulunge alama razaqahum min bahimatin awa ana ansena ni hariya sena hanna kilfera dal sema min bahimatil an'am fakulu minha ana wonande don watemul ba'is al faqir o man gafugari fanki ara megena yigita ga gane kiara o min maqasidihi aman nakelin dena mayiki at-tadhkir bit-tadhiya awonna tumane megiyata kan ba fe sarakhira لأن أصلها إنا متو إلى جاينا غيكي أخا أصلي أخا أوريجين أتونغودي تدهية أبينا إبراهيم ومبابا إبراهيم أيتنم باسر غيرا بابنه أنا غمدي باسر غيرا غافي ألما الله سبحانه وتعالى أنا غادي خنسرا أولا جانيرا أنا غادي خنسرا يخا خنبيرا أنا ما غادي نمبا في سر غيرا امتثالا لأمر الله تعالى ألقى خبر ألا يا مري فخرا نناتو الله سبحانه وتعالى أنا إبراهيم تنفندي أقوم بنرا أنا أمبر إبراهيم فندي أقوم بنرا أنا غنفا إبراهيم ما والدنيا لا تستقيم والله الدنيا تنفم ما تنغم إلا بتضيهة عظمائها فامي قوم بي نية تبع سر خيرا فلا قيمة للتربية تدي يومنا مخيما غور فيما تدي يومنا مخيالا فيما إلا بتضيهة الآباء والمربين fo babe taba sara khaira anin dira moy itan di babe kami taba sara khaira edi mufamma itan dira moy kami taba sara khaira edi mufamma ولم يكن من المشركين ساكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومرة من جاءت أنتم من جابيه من جاء نقا وندا أنا قلت دونكين كي في وما نما بلبل نما نقا كوالا في وما ومرة أتى لا في بو كنت را تنتظر كنت نقا كسبيرا أكل فلما كنت كسبيرا ومفا أتى لا أكل فلما كنت نقا كسبيرا وغاسي ده بتمنى يوم نفونا على كرن كفو يوم أبى أتى لا نم يوم محمد صلى الله عليه وسلم ننام في النهاية أتى كيرا أتنام في النهاية ومغرسارا وتنام غرسا سوما نمن نكسينا نم يوم نغمة أنا وتا أتى لا بتكوني وانغا كواتا لا كالن كيارا وانغا تلا خوسو وانغا كولون ومتو لغة وبصر لغة ننتو
donc ki ke kungbe o masal logo nan to ata la fendege ata la khil fala logo nan na yala khil logo se o logo aton nun tunji fala ya nan ilanga bora anun donc ki ke fu singi neme na kan ku o mbar dan ina ibrin o mbar arafa ko o mbar na sun mba se o na webe wata summe wata muslimu fanye nega ata la ka yamari rabatu ko anaka woga dulogote woga ti ata la ka yamari fari woga fende fin ata la ka batura woga woga fanye raba nga kirinya luti woga dai dogo woga nga kirinya luti dai dogo anun darbore ya anun fanyi anun lanyi wombor tagi halala na ka fe na kan kara won tagi won sonje na kai kara wonne yela won kelfe won mo sonje won made ka sonje won na kai to ka mu famfe wonne yela alo dura ko fetu won mo taro fetu to dura ko mu famfe nana naki won bi nga kir nara won ngada dura ko fe ba bok ku won made ka bila fora won se nara ba son ko bi na kan won made won bar ne yela nga kere musulme awanga kolontologa afindigi ala batwilo nan nato wanga se yalan fena kan barkana wasiluhu ma fasada min ahwalikum wanga kere nya bore tagi inda limanato miginda nana atana do bore mu wayamma miginda nana ali manato atana nga kere ye no kamir furu kere wayamma tagi nga kere musulme to tan findigi occasion na musulme birimba ifanga siga woni do bore no kan barabu wo bara nyenye roba wayamuna wotagi ifanga ndi ga déplacer iska na do bore ire isa gabu itanga saga kuyi fay masabe namyama ibrahim alayhi salatu wassalam wonna tananga sunna kuyiki wonna lagiya ba fe na ganyi kuyiki abirin babana tananna ala ka mengana myama ibrahima amato gona ira anaga maseng anaga inna ibrahima kana ummatan qanitan anaga nabinna ibrahima tan findiki migina ganna findiki nation kere nanna bar makhali wa konta fi fe na gamma kana binna ibrahima tanti wallahi limana na fe tambarfan nana to lam yame anaga masomba kisinna menabe anaga yanda lebana be mantoye dahu anaga waga lagiyan yisaniyan wa tayibu biha anfusakum anaga wana saniyan nana no maniya be wafanni saniyamma nga kere musulme lagiyan ba ma wakati mundu to ya kosiya khayman bara biri sagosa ya waga lagiyan ba ina faso bangi itan nagan lagiyan soto itan nagan ninge soto itan nagan yoga me soto aga ba nga kere musulme aw manala lagiyan nagan fannaki ayna famba mana hayi khisa gaina kan kuyi ki gafara mun na gambe gasa sotina ina mala lagi ibade tina gasa sotina bora ina mala lagi ibade tina bora nam yamma na masomba kisunu na mena be ngakere muslimu mala na makandi o mabogi khadina ganna be alaga khumma sawumbe alaga wallan fekere ma alaga wonso kereng alaga womini kereng. Au nom des citoyens et citoyennes de Goumoya, au nom de la population de Mania, je n'ai qu'un sentiment de très haute portée. Haute portée parce que ce moment est un moment de recueillement, un moment de plaisir, un moment d'amour, un moment qui a permis le rassemblement, l'unité, l'union et la solidarité. Je suis vraiment satisfait. Et l'imam qui nous a fait prêter le serment, franchement, était de taille. Allahu Akbar walillahil hamd. والدنيا لا تستقيم إلا بتضحية عظمائها أنا وامباي بوغي فونا بن همايكي بيتام فانيامونو مفاندي فوتا دي غورندي بوغي دي غورندي نيفاني يتكام باسرة غيرا نانتامبارا يتباسرة غيرا fo ala ko ita kan no ne siga de yare ma nan so to se basera gara ala ko ita kan no siga de yare ma jibo ko kan no siga de yare ma fala khimata li tarbiya ti de muna ma khuri tam famma die yira dimme yira illa bi tadhiyati al aba wal murabbin fo di babe singe yata kam basera gara ifo me gaya yata kam gadi to kya hamma ifa sa ko na kitina di tagangri babe ma yatakan sacrifice hadi be fa hadi gabe galam ne teku kay munaraba wallahi isga man hadi fanto de kenya ma imu wa ma galu kenya na khali naraba ma fu ngawo yatakan namba sere gara na kuy wa dunya wala yuti ta'lim ukulaha kharani fanto ki kharandera babe
nakam fammu ajeni ramin mamuku illa bi tadhiyatil asatiza fu qarandira bame neve yatakam basara khaira kharande be poeso kuyeba atiyo tirahomma atambara ge kharande kono anara dina ge fanyiki ge agara responsabilité gere mo tananna fu mo gaye yailam nafan kile aya takam tagire logo yolo amin ma ge sege hafasa suma li manum marinara fu qarandira bame fe yatakam basara khaira al ko dime ngure na ge nani no mafandi kana ga wala tatahaqqaqu sihhatu wal ilaj anaka bokui sente afanyi muno masoto de fo docteur fange yatakamba sera gaira era bata kebe era babokui nyamabe illa bi tadhiyatil atibba ne yatakamba sera gaira docteur wal mumarridin kanu furete yatakamba sera gaira ne birin na langhibe wonna to mane wakatinde furende no mane fadi bokuma fali na me huma bela hadim mara c'est une maladie contagieuse ani vefa mehini ba bela dara ali manala refuri barada ninara docteur yatakanni mati etankele si yeso na furma umma ekatena hambre na bafe fo ala ko nafanno ma yala ni kana ha docteur mo yatakamba saya gaira na me modeli ghafira eli mo perdi manani tangi bira. J'ai décidé cette fois-ci de venir partager ce moment avec les fidèles musulmans, les citoyens de la commune de Lambaye, en particulier le quartier Soumambossia 1. Donc souvent nous le faisons à tour de rôle, c'était leur tour aujourd'hui. On a décidé au nom de Monsieur le Président de venir fêter avec nos fidèles musulmans, musulmanes, ressortissants, nos citoyens. Et à nos côtés, le baillant chef de quartier qui a bien voulu se joindre à nous avec tous les sages de ce quartier pour venir partager ce moment. Donc on ne peut que remercier le bon Dieu et prier, formuler le vœu à ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont malades ou qui ont d'autres empêchements, Dieu puisse les aider à essayer que notre pays puisse connaître la paix. La paix, rien que la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est de prier pour nos parents. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ces parents-là qui ont fait un effort pour nous. Aujourd'hui, nous sommes les garants de ces parents. Nous sommes aujourd'hui les représentants des différentes familles qui sont là. Prier pour la jeunesse du quartier, prier pour le pays tout entier. Je souhaiterais que le Guinéen soit honnête. Parce que Dieu nous a tout donné. Les ressources humaines, on en a. Parce que le Guinéen est bien formé. Ce qui nous manque un peu, c'est la conscience. C'est un peu ça. J'aurais demandé au Guinéen de doser un peu sa conscience. La loi doit être impersonnelle. Ça ne doit regarder personne. Quand tu fautes, on te mate. C'est ce qui nous manque un peu. C'est peut-être ça. C'est Waitan. Adagira Faledena. Depuis Moudana Samawe, Momuto Famani à Tosindina. Alarasga Wumbaya Manaki. Alarasamba Fidi Mema. Nangana Wala Tanga. Afena Sura Alara Nora. Alara Wumali. Anara Ajene, Anu Fame, Rana Kine, Mona Rambia Kwanu Yangi. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب نبي من نبونا نلوه إن أنا غالي نحن مويندي ملك نفهمنا نحن مكورة ما على نلوه بالمرجعه دالسه نيابا بين كني إكوارا إسكام بين بعد ما يري إن أنا بابا دما مفاعل تنايري على ما نقوله مفاعل تنايري بالخاريسا بامفرا إتناندا بالغيرا أمي تندا كون فيكون إتندا بالغيرنا أنا لا أسمع ريانا هذا بلدنا لك أنا لا أسكندي إتنا في النهار هذا اللي نرسمه مو ما غنيتو relation na wota ntaki ya kharisa mo be baba na mo no ana ba ana bi na ba na ba to na so ariya na shetan na kamba yinde na kamina nya ga wa to de to mfanga wa ran ko de to ina wota wona amadi wonga na bi na mu hayre atara nya wuri kelen soto ana ha ko nyi fa yinara atala na ba to ko esigala fa yin wo esigala fa yire na ba na kira mona ala nya ke masuro malani nya to ngosuli na ka wandra babe kono mamere wona ya mu khanye to na kono ndo taga na kontra ni la ba ina halaki muro mari gi muro to ndra ko tabi yo na bila ibrahim na ke na khalilullah ala tanasu ma company na ala company ala kanun tay na bila ibrahim na ka muno ma ala masima ya ko ngule sakan nan fala
hanga wono kontrandira mangia to mo on numruzu to mo on egina na yanna ga de magine na mo to kan to kuye masake na ga tan kuye masake kan na ga de ara konta fili do on be meni ga mangia na walsa al tala na ga manga fi general Mamadou Doumbouya ma amanga fi Elhadji Bara Ourouma amanga fi na membre du gouvernement ma ina altala na wali sama sinde ina ga alla en wali itan na gambara general Mamadou Doumbouya nyogon fi mogoma alay ba uri nyogon fi mogoma bonge gamba tala tantude o general Mamadou Doumbouya na wali sa won ba Elhadji Bara uri na wali sa won CNT na wali sa Dr Dansa won membre du gouvernement bir na wali sa ba mon vela bir na katafe yiboya sa nanna etana na yareto kono hal na kansa na lamban ba mun fera bogi mun o ma développer de asa folo ma ba people lamba no mu bana birin rili ina ma boya sa la paix birin ngana na sabata boku ikui mangelu ri wogu seri ena ge kayida na kanna lonileyi amangelu wogu ma an woto nyege anana visa beni wogalu mangamuna. Cette fête est vraiment une fête de musulmans, des croyants, il faut le dire en général. Si Dieu nous a donné ça aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant Allah et remercier notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et grâce à qui la paix règne dans notre pays. Et nous prions Dieu pour la continuité de la paix, pour la tranquillité, pour la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, je suis animé d'un sentiment de joie et le fait de bénéficier de cette journée dans la santé et la longévité. Et aujourd'hui est une journée historique pour tous les musulmans de Guinée. C'est une journée de joie, c'est une journée mémorable pour tous les croyants. Donc on ne peut que formuler les vœux de bonheur et de prospérité à l'endroit de tous les religieux, tous les musulmans de la Guinée. Chacun aussi doit savoir pourquoi aujourd'hui les béliers sont, n'est-ce pas, égorgés. Chacun doit savoir que cela a été, n'est-ce pas, révélé par Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu a demandé à Nabi Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, et Nabi Ibrahim a bien voulu, n'est-ce pas, obtempérer les ordres divins, Dieu a remplacé Ismaël par un mouton, un bélier. Donc c'est ce qui fait que le bélier, sacrifier un bélier est recommandé à tous les musulmans. Dieu a voulu aussi que, Dieu a voulu, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, le butin de ce jour entre ceux-là qui sont en train d'acquitter, ceux-là qui sont aujourd'hui à la Mecque pour faire le pèlerinage et ceux-là qui sont là. Comment? Si vous prenez par exemple les mots qui sont formulés comme ça, labbaik Allahumma labbaik, ces mots-là sont destinés aux pèlerins à la Mecque. Les mots-là ne sont pas à notre portée, mais ils seront remplacés par d'autres mots qui seront récités par tous les musulmans après les grandes prières, les prières obligatoires d'ici au lundi. Donc, Dieu a dit, celui qui répète les mots-là a la même récompense que celui qui dit la Beka à la Mecque. Deuxièmement, ceux-là qui ont eu la chance de rester à Arafat pendant toute la journée d'hier, ont leur récompense. Cela égale aussi à ceux-là qui ont observé un jeûne ici, ils n'ont pas fait le déplacement pour la Mecque. Troisièmement, ceux qui ont sacrifié le bélier là-bas à la Mecque ont la même récompense que ceux qui ont sacrifié les béliers ici en Guinée. Donc cela veut dire qu'on ne regrette pas de notre acte. Je profite de cette opportunité que vous m'offrez ce matin, à cette heureuse occasion, pour adresser un message
de paix, un message de quiétude sociale. Nous avons suivi le sermon commenté par l'imam ratib de cette mosquée où nous sommes acquittés de nos obligations religieuses ce matin. J'invite donc la population de ce quartier, la population entière de la commune urbaine de Gbessia à observer la paix, l'unité nationale, à être en cohésion sociale pour que le développement économique, socio-économique, équilibré et durable, entamé par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, puisse continuer et que le grand programme Simandou 2040, qui est plein de projets profitables à tous les Guinéens, pour que ce programme soit mis en œuvre dans les meilleures conditions et que ça profite effectivement aux Guinéennes et Guinéens. إذا سكرتير جنرال لا إذا ما هذا ما في لما وندير ونلا نورنا بخل مفهم مفهوم النفام صنفان من أمتي إذا صلح الناس كلهم وإذا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء من ده النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد مغفرنا هذا مدي يا معنيفان يا من يغفر مرفان أنا قد سينك مرا أبوه لم يلفان يا من يغفر فمنه أبوه من جيفان يا من يغفر فمنه mbala ko do loni lay fam wa sahahu al aghna banana gayna bagina kana yakeba ala wala na gayni e ko ala na gayya ngam de nay fina so banana ko ko bi bari ina ga yakeba ina ga sofi ala ma ga so na gay do me fande ala ko ma balle fini kim telam ngatira musulmi o ma ko be ramadan de na hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Ça a été un sermon d'enseignement riche d'enseignements, riche de contenu, porteur de messages. Et serment pressé par la première personnalité religieuse de la commune urbaine de Sanoya, en l'occurrence du secrétaire communal des affaires religieuses. Et ce serment s'est articulé sur 3 axes essentiels. Le premier, c'était une invite à l'ensemble des fidèles musulmans de Guinée et de Sanoya à, n'est-ce pas, renforcer l'adoration divine. Rappeler l'ensemble des enfants musulmans de Sanoya et de Guinée, n'est-ce pas, de l'obligation morale qui nous interpelle à adorer notre seul et unique créateur, Dieu subhanahu wa ta'ala. Et également, il a invité l'ensemble des fils de Guinée à la cohésion sociale, à l'entente, à l'union, mais aussi à la culture d'un amour sincère, d'un amour patriotique. Et ce sermon s'est achevé par de grandes prières et bénédictions, non seulement au premier magistrat du pays, à l'ensemble des membres du CNRD, à l'ensemble du gouvernement, à sa tête le premier magistrat, le général Mamadi Doumbouya, et aussi à l'équipe gouvernementale pilotée par Amadou Ouriba, mais également l'ensemble des fils de Guinée. هنتو لغا ولي دنيا ومن قتلا غافيكو وقتلا خليفة لا وغنا وغلا يني كنا غبدي الحمد لله رب العالمين التلا برا او نيمه في وما كنا فين النكي وانتمبا الغنا فريسا ومبا بنكوي او غسبتي التلا خوي سوغي فري ومن غفندي فين التلا باتيرا غكير مسلمي ومن غتي وغفي فين النبا وغبربوريا لوتي فندي كوتي biri manga gbese raba ala ko wo ma société no ma fande ki na ga wo ma dama ya yayla makina ga biri ngati gbese raba wo ngam bela so mburu yi wo ma dama ya kano yaylande wo manga heri na yen senya wo mburu tagi wo nga boye sana na sabati wo nga kanun tiara sabati wo nga won sondo nyegba ko aborora wo nga rafan wo mburu manga ka kire muslimi wo ngatin fina ga barkana won tagi awon gati on gani fan yailan ga kire muslimi nage mutagi mu yailan gi gire yo yana nage tagi on gati on gana fi dandan alko na fi gano ti de ko man ga kire muslimi o mangala ga men jan walisa agane men tiyama
abar nagan fi woma khawun sanraba wonno mane finde kunna fanyira dunya won kunna faysto al qiyama alqna bin langraba wombe ba wonga kolon ala taala nu wali safe ngaka kire muslimi a findir batu bele nanna alga menge bara gamir fanye gamir senyange gamir firari ani matingin ngene nakra khumma agal tala neme fima alamma ni gal tala ga neme walisa gal tala tantu aga walima amanna gamir magaru e gemeni kifanyira atala nuwal satariyama ala heri fi fima aneme kanyima itam fatundi fa imal tala nuwal sama imal tala tantuma alga menge bara magaru ayandi wonamati nakra tangomma ana ala magandi woma bogo yarati singebe na ala woma jina mamadi dumboyama ana ala magandi sano ya debilimbe kona tintina dubasa kunti aya mafambe ba fan sabatere bene muna kolima imam na duwa woni imam ghelina rantirna ki aflafe wonga so kering wonga non di fala womborbe non di wombi nga wuli rebra non di lu kyok ana ilu yara wonga non di fala womborbe parce que a to serment a to rutube a base on ma non di rafala non di fala bo sa soumane hala puiso mane sabari soumane. C'est un sentiment de réelle satisfaction, un réel devoir de mémoire en tant que première autorité locale de cette juridiction. Et à ce titre, aujourd'hui j'ai prié derrière la première responsabilité des affaires religieuses de la commune de Sanoya. Et le contenu du serment aujourd'hui prêché par Elas Moussa Lambiyaye s'est articulé sur 3 points essentiels. L'invite aux fidèles musulmans d'une reconnaissance et d'une adoration parfaite de notre Créateur divin, la grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, a invité dans son sermon l'ensemble des enfants de Guinée, singulièrement de Sanoya, à se donner la main, à s'accepter, à cultiver l'amour et le pardon. Alma rantan gasu bebe donto anagamuna salila nagamu khalifa lama asali kalma rangaji none moli birim minto kalma ramise kalma rangaso se fanyi soto kalma rangabati gise fanyi kui gise salokoro koi nagamara emise masali lakinna alfarq bil aid min ajli nail almafra ikatamane hangi betona na wonna yubino xamne ma ala nga faribe ikatamane ma alko adakhiha yubi na faribe ala ki ikoni khoreya jahannama isufiwa nga kirinyi famanna la zalik famina hande bi soto etambara sali fangi soto ala ne fere fi umma ne mun kisina ana membebe ana hadim baya na sahabati kisina awiya utala ka kunyi tuke ama kaga kala mo kaga kala minga ya aya mo ne de so woni ratu ila sabati fira won kabira na ko wade won lo na gayti lo habi ila radi dunya kuy be hadi na te kure fam fi ali mana lo habi ila ra maliki ya ta lo habi ya ila ra na ma fi ko masala ko ra ma fi de bin kinsa ko ra ala baraka na sa ta lo ra ala ta lo ga fi ko woni ra aw ta fi fi ko aw no se wade to ko ma se wade ha de di hawa kasati armatan di ma woni sali na ampi sali faale de mana hafa ayda ke kike na kana hi rawa ta ki na hi nan da ne insha Allah nabi rawa ala sewa na afina ta ni sali ra anu wo ma wali ne rawa ta ni ki ke kel fira ta ngi singi ha ki fu lawa na ran fi ndo tora batu ne rawa na ku ne fam ni ya ki atani ki ke na ma anu arafa lo ba ko so fe ne ke asa so ko ina ma so le makati boye sana obe woma kati hawara kan ya batuma wara ba matin renanna woma ko wali matude wonne khira ba parce que fanda fe na woma ko hakki dunya sa fira biyama kono na fande khalifa ni mara yatama fi ni mara yatama singi mara du fani mara du fani mara